user to input the class flight seats and calculate the revenue and also the total. So here's the problem. So airline seating allocation system. So using the VBNet or the Visual Basic Net. So this is the description. An airline wants to optimize its seating allocations for a flight with the class the first, business, premium, economy, and economy. So these are the class nga atong pagpilian. So each class has different numbers of rows and seats per row. So the first class is 500 per seats, and it has 2 rows and 4 seats per row. And then the business class is $350 per seat, 4 rows, and it has 6 seats per row. The premium economy naman is $250 per seats. It has a 5 row, and each row has 8 seats. The economy class is only $100 per seat, but it has 10 rows with 10 seats per row. So here we need to write a program using the VB.NET program that calculates and displays the total potential revenue. Then simulate seating booking by asking the user to select a class or row within that class and a number of seats to book. The program should deduct the booked seats from the total potential revenue and show the update. Check also if there are still seats available. If none, then it must prompt to book for another class or the flight is fully booked. So here's the example output. So the first is we need to ask the user to input a class to book. So mo ni ang atong pagpilian niya. 1 for first class, 2 for business, 3 for premium, 4 for economy, and 0 to exit. And then the second is we need to ask the user to prompt a number of seats na iyahang i-book. And then i-display na nato ang seats kung pila ka book yung i-book, and then display the calculated updated total potential revenue. So first we need to create a variable like class. So ang kanina diri nato i-store ang katuang what class of flight ang gusto sa atong customer, and a seats kung pila ka buok ang ganahan o kung pila ka buok seats ang i-book sa customer. Revenue ang ato ang revenue mo ni atong gamiton nga variable para ngadto dito na to i-store ang revenue, then iset na to sa integer. So next, since ang nasa question nito is sa first class kahit duha ka row ug upat ka seats. So ato siyang na siya'y 8 ka buok tanan seats. So mag-declare ta og variable ngadto na to i-store ang ato ang number of seats at ang first class. Because there 2 times 4, 2 rows, 4 seats. So sa duha ka row na upat ka seats. Next, same sad sa
ito ang business class. For premium economy seats. Na siya 5 ka row, 8 ka seats. Then, economy, which is the last seats. Ten rows, then 10 seats. So, I will be using the dolops. Dolops nga naman kaysa sa sample output na to, sa akong nabantayan is sige siya pangutana og flight class or class sa book nag-ask siya og pirmi og seats, rather pirmi siya og seats, and then if mo input ang user of 0, mo exit siya sa loop, and then i-print niya ang katuang total revenue sa first class, business class, premium economy, o ang economy seats. So, magamit ko og do. So, ang una na ko sa sulod sa dulo, kay mag-ask ko, mag-print ra ko question about the user. If please chose 36. Then, sa sunod, mag-print ra ko mga choices niya. White line. So, kung mo pindot siya 1, then that is first class. First class seats. Kung mo tuktok siya 2, so that is business class. Tuktok siya 3, or input siya 3 rather, premium economy. If 4, then mauna ang 4, kung mauna ang economy class. Then if 0, so that is exit. So, matuplok na ganyan ang 0 ang atong user. So, kuha na siya. Mo exit na siya sa terminate na siya sa ayang iyahang kuan sa atoong loop. Magawa siya sa atong loop. Then, what I'm gonna is ask the user to select a class to book or seats. Classic lang basta. After that, so we will be using the class flight variable para dili na to i-store ang gi-input sa user.
And then, so, kung mag-input sa user, we need to use a sa ako alang, I need to use a select case. Case, and then ang ato ang flight class. So, kung unsa gi-input diri, for example, maikot ang user of 1. So, ang ma-store ari is 1. If 1 siya, case 1. Ay. If case 1 siya, then ma-execute ang naa sa sulod sa case 1. So, karon sa sulod sa case 1 is mag-ask ta sa user kung pila ka buok seats ang iyahang need or iyang i-book. Please enter number of seats. And of course, dili ang kaniya para makuha nato ang gi-enter sa user, we need to use the seats variable. Yung itong taning variable. Dili nato siya i-store. After that, para makuha niya to, kung, di ba, sa ato adi-ari na kuan ta og variable of seats. So, sa 8 ka buok. So, if ang user mo input og 2 ka buok nga seats, so mamaynusan siya. Di siya 8. Mamaynusan siya og pila ka buok seats nga gi-input sa user. So, para mahitabo na, to get that, we will be using a if else. So, nga nung ay, what if mo input si user og 8, case 1, o mo input si user sa flight class og 1, then, nabiya ni limit ang ato ang seats sa taga class na to. So, magamit ang if else para if ang sunod niyang input, if mo input na siya og kanang pila ka seats nga mo exist na ato nga, for example, first input niya is 8, then mo input na siya, if input niya og balik og 8 or 2, matatak na to nga fully booked na siya, which means nga wala na siya available nga seats. So, kuhaon na ni nato seats. If seats is less than or equal to the number of our class seats, first class seats, then may tabuan niya is i-print na to ang kung pila ka buok iyahang seats nga iyahang kuha. Right lang. Buta na to seats and seats row. In the first class. Mga siya. Sunod is atong minusan kung pila ka buok seats ang iyahang gi-input o gikuha sa ato ang first class. So, if siya i-decrement ra nimo ba? I-decrement mo rang minusan ang number of first class seats sa gikuha sa customer na lingkuranan og seats. Class seats
equals to F class seats minus sa gikuha sa customer nga seats, which is seats. Sa sunod kay naang nakabutang adto updated total potential revenue. So ang kuano nato tira is to get the revenue. So we will use the revenue kani nga variable equals to revenue minus pila ka ang seats yung gi-input ni user times. So sa taga seats dahil, I forgot to mention that every seats cost $500 or $500. So karon, so to get the revenue, we need to compute first the total revenue jud sa tanang seats. So mag-total ta revenue minus first class seats sa parenthesis F class seats F class seats times sa usa ka seats, diba, it costs 500. So, times lang to 500. Plus, same rasad ani nila. Mura gyapon, wala siya i-add na to ba? Kanang kuan. Same rasad ani nila. B class seats times 350. Sunod, plus B economic seats times 250. Is it 250? Let me check. Yeah, it's 250. Plus, the last one is economy. I think this is economy. Copy. Una yung copy mo sa katagsa. Economy times 100. Wala na siya. Pagkuha. So, ang total revenue is minus na siya sa gikuha ng seats times sa presyo ng seats. Tumura nga. Malay pagkuha sa update total potential revenue. Then, ito i-print. Console, human na tutuan. Para siyang i-print. Right. Line. Updated total potential revenue. And sunod is para sunod sa prompt sa user nga sa sunod is ang kuno siyang butangan o ganang kuan nahabilin sa seats na anak nga class. So na bulol ko. Console right line. So, to do that, tatagan siyang kuanon. Kaniya. Taran siyang tawagon din. Turing butang nga rin. Pero di na mag-confuse ang mag-prompt. Mag-prompt nga
para makibaw ang customer nga or ang user nga di na lang kabuok ang class ang nabiling nga seats. So, seats are left. 2 seats are left. Sunod is else. Kaning else, sa sulod sa else, print lang ta dere og pahibalo that if the class or the flight class or the seats, if the seats are full, libok na. So, ano na ta? Sorry, the seats is fully full. Maora. So, ang kanin siya, same lang atong buhaton sa the rest of kani class seats. Mura na itong buhaton. Sunod is case 2. So, ito lang kapihon. Same naman sila. But, ang atong isdan ani is ang variable nga kani instead kana isdan kana ay so man din. So, lista na natin variable. Ano ito mag-label. And then, of course, the amount of each seats sa kanang class. Business class. Is business class. Tarong i-copy. Case 3. So, that was a ano ganito? Yeah. Copy lang. I'll just copy this and change the variables that need to be changed. 50. Oh. This is premium economy. Then the case 4. Sorry. Forgot. Copy. That was economy 6. And this is Nora. So now, case 4. Case 5. Case 0. Use set. So, which means if the case 0 or the 0, if the user inputted 0, mag-exist siya sa loop. So, class flight copy. Magpadayon ni siya og loop or mabalik-balik ni og pangutana ang program sa user until nga mag-input ang user og 0. If ang user mag-input og 0, of course, muundang ang program og pangutana o pangayo og pila ka box seats nga ilang i-book. Now, to get the total revenue of each class, all we need to do is
to to multiply the number of seats minus sa katoang gibooking sa atoang o sa user. So, create yet ng variable, and then so first class, say first lang as integer is equals to 500, which is the amount of, or the the amount of each seats times pila ka box seats sa kana nga class. So first class is 8 tanan minus kani minus sa gikuha or minus sa gikuha sa customer nga seats. Same na sad sa business. Say business as integer minus 350 times the number of seats, total number of seats, minus sa katoang seats nga gikuha sa user. Next is premium. $250 times the total number of seats, which is 40, minus the seats nga gikuha sa user. Next is the economy as integer 100 times the number of seats, the total number of seats, minus sa gikuha sa customer nga seats. And then the total, I also need total. So console dot right line. So ang total sa print pa na to. Sorry. So first print na to. Or silang print lang na to. So say first class and first then so now to get the total, all we need to do is to add all of this.
So dim total as integer. Total equals to first plus business plus premium at economy. And that's it. And then console right line. Let's print the total and then total. And don't forget to add console that red or red line.